round one. Will the magical life of Manny Pacquiao over the course of the past couple of years continue? And he is hammering Jordan with body shots in round one. He has landed quite a number of good punches with both the left and right hand to the rib cage of Jordan, and now Jordan. The difference in hand speed will be immediately apparent. Champion, former featherweight, world champion, former super featherweight, world champion, former lightweight, world champion, former light welterweight, world champion and reigning, defending WBO welterweight champion of the world, the fighting pride of the Philippines, Manny Pac-Man Pacquiao. Fighting out of the blue corner, wearing white with red and blue, official weight 125 1/2 pounds. A perfect professional record consisting of 17 fights, 17 victories, including 12 knockouts from Kalimantan, Indonesia, the undefeated Daud Chino Jordan. For the opening bell of a Manny Pacquiao fight, except Mitra olahraga, dunia olahraga akan menyaksikan pertarungan yang cukup menarik. Ya, duel tinju yang belum pernah terjadi sebelumnya. Sebuah laga yang mempertemukan dua sosok tangguh, baik di arena olahraga tinju maupun di panggung politik. Senator Daud Jordan dari Indonesia dan Senator Manny Pacquiao dari Filipina. Ya, dua mantan juara dunia ini akan kembali kering dalam pertarungan eksibisi yang memukau. there's not much better than the moments right before the opening bell of a Manny Pacquiao fight, except for the moments right after the opening bell. Compared to Laguna, let's hope so. Dan perlu diketahui bahwa petinju Indonesia Daud Jordan baru saja sukses mempertahankan sabuk gelar juara IBA usai membuat KO Hernan Carrizo petinju Argentina. Ya, duel bertajuk laga Katulistiwa antara Daud Jordan versus Hernan Carrizo ini telah berlangsung di gelanggang olahraga terpadu Ayani Pontianak, Kalimantan Barat pada Sabtu 7 September 2024. Dan pada ronde ke-9, Carrizo tumbang melalui serangan kombinasi. Pasca pertandingan ini, Daud diwacanakan akan melawan petinju asal Filipina, Manny Pacquiao. Dan Daud berkelahi, bertinju persis Pacquiao. So nextnya apa kalau boxing senator? Ya, kalau boxing senator ini lawannya juga harus senator. Jadi sekarang kan Daud sudah menjadi senator, ya. Tapi ada juga senator di tempat lain, yaitu Pacquiao. Daud punya mimpi kalau dia menang pertandingan yang terakhir ini, dia akan melawan Pacquiao, betul kan? Betul Om Oto. Bung Daud siap? Siap. Daud menyatakan siap jika dirinya akan dipertemukan dengan Manny Pacquiao. Selanjutnya, promotor M-Pro Internasional akan mempersiapkan dua petinju dunia yang sama-sama memiliki gelar senator dalam panggung politik. Lebih dari sekedar adu teknik, ini adalah pertandingan yang mempertemukan dua tokoh publik yang telah membuktikan ketangguhannya mereka, baik di atas ring maupun di ranah politik. Daud Jordan sempat mengatakan bahwa keinginannya untuk bisa bertarung eksibisi dengan mantan senator Filipina yang juga juara tinju, Manny Pacquiao. Petinju kelas dunia asal Indonesia Daud Jordan ini telah lama menjadi simbol kebanggaan nasional, termasuk gelar juara dunia yang disabet di beberapa kelas yang berbeda. Hal ini membuktikan bahwa Daud Jordan memiliki kekuatan fisik dan mentalnya tak tertandingi. Terutama dalam bertahan, bagaimana melakukan pertahanan sehingga dia bisa bertahan sampai ronde kelima ini, Bung. Ya, inilah Daud Jordan yang kemudian meraih juara interim WBO Asia Pacific Lightweight Title Champions. Di sisi lain, Manny Pacquiao, petinju legendaris yang dikenal dunia internasional sebagai Pac-Man, adalah salah satu dari sedikit atlet yang berhasil meraih gelar juara dunia di 8 kelas berbeda. Di karir yang cemerlang di ring dan di edukasi yang sama kuat di dunia politik, Pacquiao telah menjadi ikon kebanggaan Filipina. Ya, sebagai senator, Pacquiao memusatkan perhatian pada kesejahteraan sosial.
Jika pertarungan dengan Daud Jordan terwujud, Pacquiao akan kembali membawa semangat pertarungannya ke dalam ring dalam pertarungan eksibisi yang akan menjadi sorotan dunia. This bout is scheduled for 10 3-minute rounds of professional lightweight boxing. It is sponsored by Great Wall Motors. Introducing first, fighting out of the red corner. He enters the ring wearing red trunks with black trim. He weighed in at 61 kgs or 134.4 pounds. He hails from Werribee, Victoria, Australia. A former Victorian State lightweight champion with 11 professional fights, 11 wins, 5 big wins coming by way of KO. Last big moment or the start of a new reign for George Kambosos Jr. He is the current IBO lightweight champion of the world. He is trained by Jim Kambosos and Anatoly Kalugin. Ladies and gentlemen, he has 23 professional fights with 21 wins, 2 losses, with 10 big wins coming by way of knockout. Introducing ferocious George Kambosos Jr. He weighed in at 57.02 kilos. His record stands at 29 wins, 2 losses, with 23 wins coming by way of knockout. Tonight, he is making the first defense of his title from Ketapang, Indonesia. Here is the newly crowned and defending IBO featherweight champion of the world, introducing the hard-hitting Daud Gino Jordan. Once again, a referee in charge. Now to give instructions, Phil Austin. You get to experience a very skillful fighter tonight. Well, I'll tell you what, the crowd is getting very pumped up, and we'll be able to see this fight right on the other side of this break. Sobat Pantau, kabar menggembirakan datang dari dunia tinju Indonesia. Ya, Daud The Senator Jordan, petinju kebanggaan tanah air, siap kembali naik ring untuk menghadapi tantangan besar dari petinju Australia, George Kambosos Jr. Daud Jordan yang memiliki rekor impresif dengan 43 kemenangan dengan 31 hasil KO dari 47 pertandingan akan menghadapi lawan yang tidak mudah yaitu George Kambosos Jr. Dia adalah mantan juara dunia kelas ringan IBF, IBO, WBA, dan WBO. Duel panas dijadwalkan berlangsung pada 22 Maret 2025 di Sydney, Australia. All those things, Tess. I'm curious to see what Anton has instilled in Kambosos and what approach he's going to take in this fight. That's the new trainer who says, I have the answers for Lomachenko, teaching the Russian style. He says he's studied him for years. He has the answer. Once again, ladies and gentlemen, this bout is scheduled for 10 3-minute rounds of professional lightweight boxing. It is sponsored by Great Wall Motors. Introducing first, fighting out of the red corner. He enters the ring wearing red trunks with black trim. He weighed in at 61 kgs or 134.4 pounds. He hails from Werribee. Ya, pertarungan 12 ronde ini akan memperebutkan gelar juara dunia kelas super ringan. Lawan tangguh dari Australia yaitu Kambosos Jr. bukan petinju sembarangan. Ia memiliki pengalaman bertarung di level dunia dan pernah mengalahkan petinju-petinju top dunia. Pertarungan ini tentu akan menjadi ujian berat bagi Daud Jordan. Trained by Craig Christian, along with Kane Melbourne. He's been around a long time. I think you'd probably call him a journeyman. I think he's going to be well and truly out of his depth here. Yeah, well and truly a journeyman, a typical journeyman. New Mexico. Power in both hands of this young Indonesian fighter. For 10 3-minute rounds of professional lightweight boxing. It is sponsored by Great Wall Motors. Introducing first. To the bell in any round, only the referee can stop the fight. This is scheduled for 10 rounds. Interesting. Kambosos is usually the trash talk about Bella's along with Kane Melbourne, Joey Ricardo. Namun Daud Jordan tentu tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan emas ini. Ia telah mempersiapkan diri dengan matang untuk menghadapi Kambosos Jr. Kemenangan atas Kambosos Jr. akan menjadi bukti bahwa Daud Jordan masih merupakan salah satu petinju terbaik di dunia. Daud Jordan. He heard big things about this boy. Only 2 losses. His last one there. Great hand speed there by Kambosos. This Filipino thinks he's going to walk up and walk through him now. Yeah. One step back.
Cambosis showed some great hand skills. Years of age. Craig Christian tells me he is a future world champion. I agree with it. Just look at the way he's putting punches together here. We're not going far here. Masyarakat Indonesia tentu sangat mengharapkan Daud Yordan dapat meraih kemenangan dalam pertarungan ini. Ya, dukungan dari seluruh rakyat Indonesia akan menjadi motivasi tambahan bagi Daud Yordan untuk memberikan yang terbaik di atas ring. Di usianya yang ke-37, Daud tidak hanya aktif sebagai atlet tetapi juga menjalankan tugasnya sebagai anggota dewan. Ia tetap menjalani latihan intensif meski memiliki tanggung jawab di pemerintahan. Jangan lewatkan pertarungan akbar antara Daud Yordan versus George Kambosos Jr. pada 22 Maret 2025 di Sydney, Australia. Mari kita dukung Daud Yordan untuk meraih kemenangan dan mengharumkan nama bangsa Indonesia di dunia tinju internasional. I think the crowd are going to get to experience a very skillful fighter tonight.